नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना क्षेत्र में एक चाय फैक्ट्री से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया है। सोनापुर इलाके में स्थित एक चाय फैक्ट्री के कर्मचारी पर लाखों रुपए हड़प कर फरार होने का आरोप लगा है। इस घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित महिला ने मामले को लेकर चोपड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार सोनापुर ग्राम पंचायत की रहने वाली सागरिका नुनिया ने वर्ष 2020 में बैंक से लोन लेकर आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से कच्ची चाय पत्ती के व्यापार की शुरुआत की थी। वो आसपास के छोटे चाय किसानों से कच्ची चाय पत्ती खरीदकर विभिन्न चाय फैक्ट्रियों में सप्लाई करती थी। बताया जा रहा है कि सागरिका नुनिया लंबे समय से सुकुमार एग्रो ट्री फैक्ट्री को नियमित रूप से कच्चा चाय पत्ती सप्लाई कर रही थी। आरोप है कि फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों के साथ लेन देन के दौरान उनके कई लाखों रुपए बकाया रह गए, लेकिन उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया। सागरिका नुनिया का दावा है कि फैक्ट्री के इन कर्मचारियों ने मिलकर उनके पैसे हड़प लिए और अब फरार हो गए हैं। पीड़िता सागरिका नुनिया ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से वो फैक्ट्री को चाय पत्ती सप्लाई कर रही थी, लेकिन अब तक उन्हें उनका बकाया पैसा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि बैंक से लिए गए लोन की किस्तें चुकाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि उन्हें लोन की किस्त भरने के लिए अपने घर के सोने के गहने तक बेचने पड़े हैं। वहीं सागरिका नुनिया की बेटी खुशी नुनिया ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने इस व्यापार को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फैक्ट्री के कर्मचारियों की धोखाधड़ी के कारण उनका परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ गया है। এগ্রোর প্রাইভেট লিমিটেডের একজন সাপ্লাই পার্টি। আমি এখানে বিগত 6 বছর ধরে চা পাতা দিই। আমি সেখানে আমার কন্টিনিউ ঠিকভাবেই ব্যবসা বাণিজ্য চলছিল সাপ্লাই পার্টিদের সাথে, কিন্তু আমরা 2025-এ 24-এ বিল আটকে গেল একটু, 25-এ সেই বিলটা চাওয়ার পরে আমি 25-এ ধরতে পারলাম যে না আমার 60 লাখ টাকার গন্ডগোল হয়েছে। গন্ডগোল হওয়ার পরে সেই আমি সুলাহ নিয়ে এখান থেকে আমি থানাতেও কেস করেছি, কমপ্লেন করেছি, মালিককেও বলেছি। মালিককে বলার পরে ওনার কোম্পানিতেও এসে আমি ওনার ম্যানেজারের সাথে মিট বসানোর জন্য বলেছি, কিন্তু ওনারা মিট বসলো না, হেড অফিসের নাম্বার দিল না। আমি চাই আমার সুলাহ বিচার হোক। আমার কোম্পানি আপনাকে কোনো সুরাহা করে দেন না, কোনো কোম্পানি আমার তরফ থেকে শুনছে না। ওনারা বলছে কেস টেস্ট করতে, কোম্পানির নামেও কেস করতে বলছে ওনারা। নুনিয়া, আমার মায়ের নাম হচ্ছে সাগরিকা নুনিয়া। উনি সুকুমার অ্যাগ্রোতে টি সাপ্লাইয়ের পার্টি। উনি বিগত 2 বছর ধরে ওনার চা পাতা সাপ্লাই যে করছেন, বিগত 2 বছর ধরে ওনার অনেক টাকাতে গন্ডগোল আছে। উনি 60 লক্ষ টাকার মতন পাবে। আমরা কোনো কোম্পানির তরফ থেকে কোনো হেল্প করছি না। আমাদের আর্থিক স্থিতি অনেকটাই খারাপ। এমন স্থিতি আমার বাবা সুসাইড করতে পর্যন্তও গিয়েছিল। এখন যদি ওনারা যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয় তা আমরা কি করব? আমাদের পক্ষে তো কোনো কিছু করা সম্ভব না। আমরা একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির, আমরা কোনো সাহায্য পাচ্ছি না। আমাদের এখন একটাই দাবি, আমাদের সাহায্য করা হোক, আমাদেরকে বিচার দেওয়া হোক, আমরা যাতে ন্যায্য বিচার পাই। কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ কোনোভাবে নেই। সাগরিকা নুনিয়া যে আপনাদেরকে অভিযোগ করেছে সে আমার রিলিফ সাপ্লায়ার ছিল, এখনও আছে। তো ওর যে রিলিফ রিসিভ করতো তার সঙ্গে ওর সঙ্গে একটা লেনদেন ছিল, যেটা আমরা পরে জানতে পারি। তো কত লক্ষ টাকা এক্সাক্ট ও বলছে না, আমরাও জানি না, সেই বিষয়ে আমরা কোনো রকম জানতাম না। যখন আমরা বুঝতে পেরেছি তখন সেই সাগরিকা নুনিয়াকে ডাকা হয় যে কেন আপনি কি বেসিসে টাকা দিচ্ছেন। ও তখন ডিটেল বললো যে এরকমভাবে ও আমাকে এইভাবে টাকা নিয়েছে, ওইভাবে টাকা নিয়েছে। এখানে কোনো কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট স্টাফ অলসো ম্যানেজারকে নিয়ে কোনো রকম কোনো অভিযোগ কিছু নেই। যা হয়েছে লেনদেন ওর পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে টাকা পয়সা লেনদেন করেছে। এখন একটা বিষয়, যখন আমরা এই বিষয়টা জানতে পারি তখন ওদেরকে ডাকা হলো, ওরাও আসলো। ওদেরকে আমি যখন কোয়ারি করি যে আপনি 1বার 2বার টাকা দিয়েছেন 30,000 50,000 ঠিক আছে, কিন্তু এই টাকা যে এত লক্ষ লক্ষ টাকা আপনি যে দিয়েছেন, আজকে যে আপনি অভিযোগ আনছেন আমার কোম্পানিতে, তো এটার ব্যাপারে তো আমরা কোনো সমাধান করতে পারবো না। আপনি লোকাল লোক, আপনি ইমিডিয়েট আপনি আমার কাছে আসতে পারতেন, জানতে পারতেন যে কেন কি বিষয় এত টাকা চাইছে, এত টাকা আপনিও দিচ্ছেন। তো এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন ওকে বলতে যাই তখন বলে কি আমি বুঝতে পারিনি, আমি এইভাবে দিয়েছি। ওকে সুরাহার জন্য আমি বলেছি যে इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस, हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को
एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।